मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं और आप अल्लाह के एहसानात के समंदर में डूबे हुए हैं। हमें देखना है दाएं बाएं। सबसे बड़ी नेमत जो हमें मिली है वो तौहीद की नेमत मिली। अल्लाह ने हमें मुस्लिम घराने में पैदा किया। इसका तकाजा ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं हम उनको मुस्लिम बनाने की कोशिश करें। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल। अल्लाह ने सहाबा से क्या फरमाया? जंग में सहाबी रसूल ने, एक शख्स आया ना लड़ने के लिए, तो जब वो तलवार की जद में आया तो उसने फौरन कलमा पढ़ लिया, तो सहाबी रसूल ने उसको कत्ल कर दिया कि ये तो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है। हमारे नबी को इल्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना गज़बनाक हुए, फरमाया हल्ला शक़क़्त क़ल्बा, तुमने उसके दिल को चीर के क्यों नहीं देखा? तुम कैसे कह रहे हो कि तलवार के डर से कलमा पढ़ा है? इस पे कुरान की आयत नाजिल हुई, कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल, ऐ ईमान वालो तुम भी तो पहले काफिर थे, अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हें क्या किया? मुसलमान बना दिया। अब तुम किसी काफिर जो मुसलमान हो रहा है उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसा सलूक कर रहे हो? तो अल्लाह ने आपको इस्लाम की नेमत दी। इस नेमत का तकाजा क्या है? इस इस्लाम को दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाए। अल्लाह ने आपको दाढ़ी रखने की तौफीक दी। इस नेमत का तकाजा क्या है? कि दूसरों को भी हिदायत की कोशिश की जाए। अल्लाह ने आपको माल दिया। इस नेमत का तकाजा यह है कि इस माल को लोगों पे खर्च के दूसरों को भी मालदार बनाने की कोशिश की जाए। अल्लाह ने आपको कोई खास इल्म दिया, हुनर दिया, उसको अपने पास रख के मत बैठो, उस इल्म को लोगों में डिवाइड करने की कोशिश करो। बखील और कंजूस आदमी क्या करता है? वो कहता है अगर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया तो मेरे पास हुजूम कम हो जाएगा। हकीकत में ऐसा होता नहीं है। दुनिया में जिसको अल्लाह ने नेमत दी उसने डिवाइड किया है ना, तो इसके पास उस नेमत के खजाने बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आते हैं इसके पास खजाने। तो ये 3 नेमतें अल्लाह ताला ने बयान की हैं और 3 नेमतों का शुक्र बयान किया। तो इन 3 नेमतों, हमें तो हजारों इसके अलावा भी हैं, तो 3 को तो हाईलाइट किया जा रहा है। तो आज से इस बात का आज़म करें, मुहासबा करें, बैठें, देखें कौन कौन से इनामात। हम जो मुसीबतें उनको तो सोच रहे होते हैं, जो इनामात हैं उनको नहीं सोचते। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला को डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह थे गालिबन, उन्होंने ख़त लिखा अपने शेख को ना, पीरो मुर्शिद को। ख़त क्या लिखा कि हज़रत ये परेशानी है, ये डॉक्टर अब्दुल हई साहब का वाक़या है, परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी, आप दुआ फरमाएं, ये परेशानी, ये परेशानी। तो उन्होंने नीचे लिखा कि बहुत अफसोस की बात है कि सारी परेशानियां जिक्र कर दी, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा नहीं किया। पहले ज़माने में ना जो आपको इस तरह आपकी इस्लाह करे उसको पीरो मुर्शिद कहा जाता था। आजकल पीरो मुर्शिद का मफहूम ही चेंज हो गया है। आजकल पीरो मुर्शिद का मफहूम ये है कि हमें बख्शवा देगा और पता नहीं ये रूहानी टोपी ड्रामे करेगा, जिन चुड़ैल भूत भगाएगा और उल्टी सीधी हरकतें जो कर रहा है उसको लोग पीरो मुर्शिद कहते हैं। तो सारा दिन आप बैठ के थोड़ी देर सोचेंगे ना, आपको लगेगा कि अल्लाह के आप पर बेपनाह एहसानात। मैं इस्लामाबाद में था, वहाँ एक शख्स के बारे में पता चला, करोड़पति आदमी है, बहुत बड़ा बंगला उसका। हमारे एक दोस्त की उससे सलाम दुआ थी, उसकी बीनाई चली गई और उसने बहुत कोशिश की, वो बीनाई वापस नहीं आई। एक दिन वो कहने लगा अपने इस दोस्त से ना कि एक ठेले वाला भुट्टे नहीं बेच रहे होते, जो भुट्टा बेच रहे होते, तो अपने दोस्त से कहने लगा, उस दोस्त ने मुझे बताया कि यार अगर ये भुट्टे वाला मेरी सारी दौलत, इस्लामाबाद का बंगला, मेरा बिजनेस ले ले, ये भुट्टे की रेड़ी मुझे दे दे और आंखें दे दे, तो मैं इस पे तैयार हूं। इतनी बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ने मुझे और आपको अता की हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें। हम परेशान क्यों होते हैं? एक दिन एक साहब मेरे पास आए और अपनी परेशानियां गिनवाने लगे ना, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार जो टेंशनें आप बयान कर रहे हो ना, जिससे आप
मोटिवेशन लेने के लिए आए हो, उसके पास ये वाली टेंशन इससे डबल है। समझ में आ रही है बात? उसके पास ये वाली टेंशन क्या है, उससे डबल है। तो मैं आपकी टेंशन कैसे खत्म कर दूं? मैंने कहा आपके साथ मसला टेंशनों का नहीं है, आपके साथ मसला ये है कि आपने इस दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझा, जो नेमतें हैं वो देख नहीं रहे, जो चीजें नहीं हैं उनको टेंशन समझ रहे हो। और दुनिया में कोई आदमी ऐसा है कि उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं? बोलो ना, दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सबसे ज्यादा इस वक्त टेंशन में पता है कौन है? जरदारी साहब हैं। हकीकत है ये, आप जाके पूछ लो, बहुत टेंशन में 5 साल के बाद मुझे उतार क्यों दिया? हालांकि टेंशन की कोई चीज है? क्या हो गया भाई? स्टील मिल पूरा खा गए, पता नहीं क्या क्या क्या, कुछ नहीं है। लेकिन आपको अपने से ज्यादा डिप्रेशन में आपके सियासी रहनुमा मिलेंगे। जरदारी साहब का गलती से नाम आ गया भाई, हटा देना रिकॉर्डिंग में। तो आपको वो ज्यादा टेंशन में मिलेंगे। वजह क्या है? अमलिल इंसान मा तमन्ना। कुरान कहते हैं क्या इंसान ये समझते हैं जो तमन्ना करेगा मिल जाएगा? तो मुमकिन नहीं है। यहां हमने ये देखना क्या क्या मिला हुआ है, ये नहीं देखना क्या क्या नहीं मिला हुआ। लोग ये देख रहे होते हैं, वो डिफेंस में रहता है, मैं नाज़िमाबाद में रहता हूं। ओ भाई तू ये देख, तू नाज़िमाबाद में रह रहा है, वो गंदे नाले के पुल पे रह रहा है वो बंदा फला। और जो गंदे नाले पे रहता है वो देखे यार गंदे नाले पे घर तो मिला हुआ, अगला तो फुटपाथ पे सो रहा है। जो फुटपाथ पे सो रहा है वो कह के यार मैं सो तो रहा हूं ना। बहुत से लोग 1000 गज के बंगलों में गद्दे पे नींद नहीं आ रही, वो कह रहे हैं फुटपाथ की नींद अच्छी है उस गद्दे से जिसपे नींद नहीं आए कम वक्त को। तो जब तक आप इस दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझते और आप ये नहीं समझते कि ये मेरी, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको 2 टाइम पेट भर के खाना मिल गया और सर छुपाने की जगह मिल गई, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज हो गया, अल्लाह ने सारी दुनिया की दौलत समेट के इसको दे दी है। अब हदीस का मफहूम क्या है? मतलब ये नबी के अल्फाज नहीं, मैं मफहूम समझा रहा हूं। अब अगर ये कहता है ना मेरी टेंशन, ये इसकी अपनी बनाई हुई टेंशन है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये तो हवस है भाई। हवस का तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कितने लोग आते हैं मैं बेरोजगार हूं, टेंशन है। मैं कहता है तेरे को सुबह नाश्ता मिल रहा है? नाश्ता तो मिल रहा है। दोपहर खाना मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। रात का खाना मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। सोने की जगह कह रहे हैं? हाँ है। कह रहे अब्बा की सलावातें बहुत सुनने को मिलती हैं, बस ये टेंशन है। मैंने कहा 2-4 टेंशनें तो होनी चाहिए ना जिंदगी में। ये वाली टेंशन भी खत्म हो जाए फिर तो तू और जन्नत में चला गया ना। तू एक टेंशन बर्दाश्त कर ले। फ्री फोकट का तुझे पराठे मिल रहे हैं सुबह के, फ्री फोकट का तुझे अब्बा के खर्चे पे क्या मिल रहा है? भले सलावातें सुन के मिल रहे। भिखारी को आप 2 रोटी 2 गालियां देके वो कहेगा 2 और दे दे, 4 गालियां और लगा दे साथ में, क्योंकि भिखारी को अंदाजा है कि 2 पराठों की क्या, मेरे मुंह से रोटी निकलती नहीं है, लफ्ज निकलता है, पराठा ही निकलता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब भी बाहर दुनिया में ट्रैवलिंग होती है ना, सब कुछ मिलता है, कराची के होटल के पराठे नहीं मिलते। अभी मैं सऊदी अरब से आया हूं कल, नहीं मजा आया यार, पराठे नहीं थे। तो इसलिए मेरे मुंह से रोटी का लफ्ज निकलता ही नहीं है। तो भिखारी को आप, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप उसको मोटी मोटी गालियां देके 2 पराठे पकड़ा दो, गुस्सा करेगा वो? फिर भी शुक्रिया अदा करेगा, इसलिए कि वो अपने आप को इसका भी मुस्तहिक नहीं समझता। और जो घर में बेटा होता है ना करोड़पति बाप का, वो समझते हैं सारा मेरा है, मैं इसका मुस्तहिक हूं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। ओ भाई तू समझ कि मैं मुसाफिर खाना है, अल्लाह ने मुझे बड़े बाप के घर में पैदा कर दिया, ये मेरा एहसान नहीं। किसका एहसान है? अल्लाह का एहसान है। जो मिल रहा है गरीबी में खाओ। इस पे अगर अब्बा सलावातें सुना के, अब्बा फिर भी मुझे अपना बेटा ही समझ रहा है, कोई बात नहीं अब्बा 2 गालियां और, लेकिन रात को घर से नहीं निकालना मुझे। आप समझ रहे हैं ना? सुना करो अब्बा की गालियां, इस पे सवाब मिलता है, खुदा की कसम बर्दाश्त पे सवाब मिलता है। बाप की पेशानी पर मोहब्बत से देखने पर हज उम्रे का सवाब मिलता है। तो ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है ये। तो जब आप अपने आप को ये समझोगे मैं इन चीजों का मुस्तहिक हूं ही नहीं, तो जितना मिलेगा उस पे क्या होगा? शुक्र अदा होगा। भाई हम तो इसके भी मुस्तहिक नहीं थे, अल्लाह ने हमें ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। तो हम तो ये चीज बताते हैं लोगों को कि भाई, वो अक्सर एक मैं वाकया सुनाता हूँ, बस ये वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक नुजूमी के पास एक आदमी गया और अपनी हाथ दिखाई। नुजूमियों को आता वाता कुछ नहीं है, लेकिन वैसे ही लोग चले जाते हैं। तो नुजूमी ने हाथ देख के कहा कि भाई 10 साल तक, वो गरीब आदमी था, नुजूमी ने कहा 10 साल तक तुम गरीब के गरीब ही रहोगे।
یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا, بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا, چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی؟ عادت. تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو, نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے, حقیقت ہے. اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار, سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے, دنیا کیا ہے مسافر خانہ, فنا ہونے کی. یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے, وہ چلی گئی 96 سال میں یار, ہیں بھائی 96 توپوں کی, 96 میں گئی 98 میں گئی, 96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. اب فرض کر لو میں اور آپ, اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا, مل جائے تو بڑے خوش. اس کو ویزا نہیں ملا, برطانیوں کی ماں تھی وہ, برطانیوں کا باپ تھا وہ. ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو 96 سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے. تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا. پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو, رزلٹ ایک ہی ہے. جب رزلٹ وہی نکل رہے ہیں بھائی اس کا, تو کیا یار, جس نے زیادہ سموسے کھا لیے, جس نے 2 پراٹھے کھا لیے, جس نے نہیں کھایا, جو روزگار ہے, جو بے روزگار ہے, تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. رزلٹ کیا ہونے والا ہے؟ ایک جیسا. قبرستان جایا کرو, ڈیفنس کے تو خاص طور پہ جایا کرو قبرستان. بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے دفن ہوتے ہیں, تو جا کے دیکھا کرو یار یہ فلاں کا بنگلہ, یہ فلاں کا بنگلہ. ابھی ایک دفعہ میں جب گلشن اقبال میں رہتا تھا نا پہلے, تو میں گھر تلاش کر رہا تھا گلشن اقبال میں. تو کسی نے مجھے کہا یہاں بڑا VIP سے قبرستان ہے. میں نے کہا یار قبر میں جانے کے بعد نہیں پتا چلتا کہ VIP ہے یا اورنگی ٹاؤن کا قبرستان ہو, گندے نالے کا قبرستان ہو, یا ڈیفنس کا. اندر سے سارے کیا ہوتے ہیں, جتنے کیڑے ایک غریب رکشے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں اتنے ہی میرے بھائی معذرت کے ساتھ ڈیفنس والوں کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. تو یہ ڈیفنس آپ لوگ رہتے ہو نا, یہ زیادہ 2 ٹکے کی خدا کی قسم رہو آپ, ایسا نہ چھوڑ کے آپ گندے نالے چلے جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. وہاں جاؤ گے تو جلدی قبرستان جانے کا چانس ہوگا, وہاں ڈینگی وینگی نالوں میں بہت پھیلا ہوا ہے آج کل. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 ٹکے کی ویلیو, ان چیزوں سے دل لگانے کی بالکل کوشش مت کرو. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو, آگے اسٹیشن پہ آپ نے اتر جانا ہے, کوئی دروازے پہ لٹک کے جا رہا ہے, کوئی نیچے بیٹھ کے جا رہا ہے, کوئی اکانومی کلاس میں جا رہا ہے, اور کوئی بزنس کلاس میں جا رہا ہے. آگے جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں, دنیا میں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتے. بزنس کلاس والے کو ذرا پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آئے, لیکن اللہ کے ہاں آگے جا کے سب کا اینڈ کیا ہے, برابر, ختم, فنش. تھوڑے دن کی کہانی ہے. اور یہ ملکہ برطانیہ کا بار بار سوچا کرو یار 96 سال میں اس کو 96 توپوں کی, میں نے خبر سنی 96 توپوں کی سلامی. یار توپوں کا کتنا خرچہ کرا دیا اس نے. اللہ یہ بھی پوچھے گا یہ تیرے باپ کے پیسوں سے یہ توپیں جو ہے نا تیرے اوپر خرچ ہو رہی ہیں, یہ تو قوم کا پیسہ ہے. اللہ پوچھے, اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ 96 تو 1 مہینہ تک تو رہی ہے. کتنے دن جنازہ دفنایا گیا, کتنے دن بعد ہیں, پتہ نہیں 18 دن تک, اتنے پھول, اتنے پروٹوکول, اتنے یہ سارا خرچہ ہوا ہے. یہ قبر میں نکلے گا خرچہ. اللہ پوچھے گا انسانوں, ہم وصیت کرتے ہیں ہمیں ایسا پروٹوکول, اول تو ہم کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اگر بن بھی گئے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں حضرت ابو بکر نے کیا وصیت کی تھی, نیا کفن بھی مت دینا. حضرت ابو بکر کی ویلیو تو بہت بڑی تھی نا, لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے. عمر پہ حکومت کی ابو بکر نے, جن کے ماتحت عمر اور ابو ہریرہ اور ابن مسعود جیسے لوگوں, کتنا بڑا حکمران ہوگا. وصیت کر رہے, میں جب مر جاؤں تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا, نیا کفن مجھے مت دینا. نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہیں, جانے والوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے تھے بھائی یہ مسافر خانہ ہے. تو غیر مسلموں کی چیزوں سے متاثر مت ہو, خدا کا واسطہ. ملکہ برطانیہ سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی میرا کلپ بنا دے ملکہ برطانیہ کے خلاف, وہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, وہاں یہی پروٹوکول ملتا ہے. لیکن میں تو آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق بتا رہا ہوں. ملکہ برطانیہ اور اسلام کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو, ہماری ملکہ اور ان کی ملکہ کا فرق نہیں. ہمارے ہاں تو ملکائیں جاتی ہیں تو وہ دفنانے کے لیے چیز, ہماری ملکہ تو بے نظیر بھٹو تھی نا. ہمارے ہاں تو ملکہ جاتے ہیں الگ اسٹائل سے ہیں. کوئی بم دھماکے میں جا رہا ہے, اس کو کیا پروٹوکول, ضیاء الحق کیا وہ بوٹی بیچارے کی وہ شہادت کے بعد کچھ 2-4 چیزیں ملی ہیں,
تو ہم تو ویسے ایسا پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں نیچرل طریقے سے نہیں جاتے لوگ, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں نیچرل سسٹم ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے جانے کا دنیا سے. ہمارے یہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے وہ چلے گئے جی, اخبار میں آ گئے جی انتقال ہو گیا, کیسے ہوا یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہماری قوم. تو دنیا کو مسافر خانہ جب انسان سمجھتا ہے تو مال کی محبت اس میں کم ہوتی ہے, پھر اللہ کے شکر کرنے کا پھر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, پھر خرچ کرے گا نا. پھر نبی پر اللہ نے احسانات گنوائے تو نبی نے بھی اس کا شکر ادا کیا, تو اللہ ہم پر بھی احسانات گنواتا ہے. اور اگر ہم یہی بیٹھے رہے ہم پر احسانات کیا ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, تو شکر کے خاک ادا کرے گا بھائی. شکر وہی ادا کرتا ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں, اور مانتا وہ ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نیڈ یہ نہیں ہے, میری ضرورتیں یہ نہیں ہیں, مجھے میری ضرورتوں سے بہت زیادہ دے دی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.